हेलो बच्चों, ये देखो कलर। ये है पिंक कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर। चलो आज देखते हैं ABCD। A, B, C, D, E for elephant, F for fish, G for giraffe। चलो अभी कौन सा कलर लेते हैं हम? ये रेड कलर ले, ये पिंक कलर ले। पिंक अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे देखो, H यानी हॉर्स, I for आइसक्रीम, J for jug, K for kite, L, M for monkey, N for nose। अभी ये देते ग्रीन कलर। O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tree, U for umbrella, red color, V for violin, W for watch, X for Christmas, Y, Z for zebra। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो, शेयर करो। अगली वीडियो मिलते हैं। बाय।